السلام عليكم ولاد، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله باش نكملوا نصلحوا لي زيكزيرسيس اللي بدينا فيهم المرة اللي فاتت، وبعثت لكم سيري جديدة اللي بيان سور طلع عليها فيها دي فونكسيون اكسبونونسيال et un exercice de probabilité. دريس مرحبا بك. دريس حليت لك الميكرو إدريس. Oui, ta question. دريس Oui monsieur. السيري شبيها السيري؟ آية آية أنا حليت لك الميكرو. سلام مسيو. سلام ورحمة الله. شبيها مسيو السيري اللي يعني وصلت لكم؟ السيري يعني السيري هذه المرة اللي فاتت بارتاجيتها في الحصة كيما اليوم تقريبا، عملنا حصة زادة ديريكت جراتويت زادة، وبدينا في ليزيكزيسيس صلحناهم ما كملناش. اي السري هذيا متاع هذي ليكزيسيس هاي ديجا هاك الطويلة، السيري اللي السري صلح. الطويلة ما. وي السيري هذه اي بدينا فيها المرة اللي فاتت نصلحوا فيها، واليوم الصباح بعثت لكم سيري، او البارح بلوتو بعثت لكم سيري اخرى بارتاجيتها لكم. ماهيش محطوطة ترافاي فير نورمالمون سي تدخل انا نلقاها. هبطتها، انا هبطتها سور، جو سوي سور كو هبط موجودة ان توكا، سينو تو بعد نبعثها لكم. ليسونسيال هذه تو السيري نتاع الجمعة اللي فاتت، ما كملناش صلحنا الاكزرسيس هذا، باش نكملوه بيان سور مع بعضنا. يلا في الاكزرسيس 4 قال لنا لا فونكسيون f de x elle est répartie sur deux intervalles. L'intervalle الاولاني lorsque x supérieur ou égal à 2، والاخرى sinon ça veut dire العكس complètement، معناها x inférieur strictement à 2. وقلت لكم في البرويون تاخذوا كي تلقاو une fonction répartie sur deux intervalles هكايا، خذ قدامكم هذه c'est 2 pour x supérieur ou égal à 2، معناها في البارتي هذه من 2 حتى ل plus l'infini ma fonction elle est en fait exponentielle. لا العكس يا جماعة، باش ناخذوا هذه هي supérieur à 2 وهذيك inférieur ou égal à 2، وهذه x supérieur à 2 خاطر log لازم تكون هي اللي supérieur à 2، donc faute de frappe. هنا ça sera x moins 1 sur ln de x moins 2، et bien sûr في الثانية هي l'exponentielle في البارتي الأولى معناها هذه moins l'infini 2، c'est تولي 2 داخلة في الانترفال هذا، oui c'est exponentielle x au carré moins 3x plus 2. Il a demandé في الكستيون الأولانية déterminer le domaine de définition de notre fonction. Donc هنا وقتاش يطلب منك l'ensemble de définition؟ إذا كان قال لي في l'exercice soit la fonction définie par، ما يعطيك شو، إذا قال لك la fonction elle est définie sur r plus ولا r étoile plus ولا 0 plus l'infini، tout dépend de l'intervalle، ما تمشيش تلوج على الدومين. باهي دونك هذاك هو الدومين اللي هو قال لك عليه. Mais هنا il a demandé de déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. باش نبدا نشوف الفونكسيون الاولانيه، لا فونكسيون qui a x associé exponentielle x carré moins 3x plus 2. فين ديفيني يا جماعه هذه؟ ما الكتيبه مازالت وي عندكم حق. وي دونك لا فونكسيون قلنا elle est répartie sur deux intervalles. L'intervalle الاولاني من الموال انفيني حتى للفالور 2، elle s'écrit sous la forme exponentielle d'une fonction polynôme ou trinôme de second degré. Et من 2 ouvert jusqu'à plus l'infini, la fonction elle est du type x moins 1 هذه fonction affine moins une fonction logarithme. باهي
طلب مني de déterminer l'ensemble de définition de la fonction بتاعنا. Je commence par la première fonction في l'intervalle bien sûr الأولاني. هذه f est définie sur tout r. Toute fonction exponentielle u ما تقلقناش بكل خاطر الفونكسيون اكسبونونسيال تقبل n'importe quel réel. اي ريال تنجم تحطه في الاكسبونسيال وترده بوزيتيف. زاد من خاصيات الاكسبونسيال انها ترد اي عدد بوزيتيف. يعني elle est définie sur tout r aucun problème. mais هي الفونكسيون ديجا عطيها لي في un intervalle un sous-intervalle de r. en particulier sur l'intervalle اللي هي موجودة فيه مول l'infini de. دونك كان تحبوا هذا تنجموا تسميوه df1 إذا كان نسميوه فونكسيون f1. sinon حتى هكاك أمورنا واضحة. la fonction الثانية تو. la fonction qui a x associe. on commence par ln de x moins 2 est définie fin sur l'intervalle 2 plus l'infini. علاش؟ خاطر في وسط اللوغ لازم يكون positif. Et quand est-ce que x moins 2 positif strict? Lorsque x supérieur à 2. Ou x supérieur à 2, ça veut dire في l'intervalle 2 plus l'infini. Maintenant, je peux conclure que, ainsi, la fonction qui a x associe 1 sur ln de x moins 2 est définie sur l'intervalle avec 2 plus l'infini. Par suite, notre fonction qui a x associe x moins 1 sur ln de x moins 2, puisqu'elle est une somme de deux fonctions. La fonction الأولانية تأكدنا من أنها définie في الانترفال كل خاطر هذا différent de 0 toujours. وهذه موافقين أنه c'est toujours différent de 0 ولا؟ مي ما شاء الله. ولا زيدك مقبل يا مي؟ لا جيش نعمل ريمارك مسيو خاطر صف تخوا. سي تري تري بيان امبيكابل. باهي يا جماعة بالله عليكم ردوا بالكم. اللوغ راهي فيها برشا منادف. عندك هذه فما شكون قال لي وي موافقين. ثم عندك هذا والسيني. تلميذ دوبا يشوف ln de x مثلا بلس 3 هكايا 3 بلس ln de x مباشرة يحط سي بوزيتيف. فات اتونسيون راهي ln elle s'annule مش كي l'exponentielle وما هيش بوزيتيف توجور. دونك elle est بوزيتيف في انترفال ونيجاتيف في انترفال. دونك ردوا بالكم الفونكسيون ln. راهي الفونكسيون ln اصعب من الفونكسيون اكسبونسيال خاطر l'exponentielle elle est toujours positive et elle ne s'annule jamais. دونك كي نلقى اكسبونونسيال تو هذه 1 sur اكسبونسيال اي حاجه نبدا اموري هانيه متاكد 100% انها l'exponentielle ne s'annule jamais. mais log ردوا بالكم elle s'annule في ال1. donc وقتاش هذه تكون 1 3 moins 2 ça fait 1 ln de 1 c'est 0. donc ردوا بالكم vous devez éliminer la valeur qui annule le dénominateur. et par suite là je peux dire que la fonction est définie sur l'intervalle 2 plus l'infini privé de 3. ainsi d de f يا جماعة finalement شو ولا؟ لقينا الفونكسيون الأولانية هذه اللي هي l'exponentielle plutôt définie sur l'intervalle هذا. والفونكسيون الثانية اللي هي ln اللي فيها ln définie هنا. donc شنو l'ensemble de définition مي؟ واحد منهم نعرفش. لا عاد اش معناها ensemble de définition يا مي تفكرش؟ يعني زوز ديفيني فرد بقى. لا شنو l'ensemble de définition شنو هو؟ لازم فونكسيون تكون كونتينيو. لا اش دخل الكونتينيو في مانيش فاكرة. الكونتينيو تواصل. l'ensemble de définition هما les réels qui ont des images. هما ce sont tous les réels qui ont des images par une telle fonction. انا تو في الانترفال الاول لقيتهم الكلهم عندهم دي زيماج من المول انفيني حتى ل2. في الانترفال الثاني فما فالور تنحات. شكون هي هالفالور اللي تنحات؟ سي لا فالور 3. دونك شو لونسومبل دو ديفينيسيون يا رحمه؟ R privé de 2 3 monsieur. R privé
علاش 2 يا رحمة؟ هي ديفيني في الدو. puisque 2 اوفير سي فري هنا تنحات من الفونكسيون الثانية، مي موجود لونتيسيدون نتاعها ليماج نتاعها موجود في الانترفال الأولاني. ريت 2 موجودة في الانترفال هذا، هاي وي. يعني 2 عندها ايماج في الفونكسيون الأولانية، بار كونتر الفونكسيون الثانية ما عندهاش، وهي الفونكسيون مقسومة على 2 بارتي، دونك 2 عنده ايماج. On a l'ensemble de définition finalement هو R privé de 3 فقط. فهمت مي ولا؟ أي ميرسي. طيب. La question اللي بعدها قلنا étudier la continuité et la dérivabilité de f sur son domaine. Donc on va essayer de faire exactement باش ما نضيعوش الوقت نفس الكلام اللي حكينا فيه. La fonction qui a x associé exponentielle x carré moins 3x voilà plus 3x moins 3x plus 2 et continue toute fonction exponentielle voilà ln définie au contenu ou dérivable sur l'intervalle نتاعها l'ensemble de définition نتاعها continue sur notre intervalle R en particulier sur moins l'infini de نفس اللي حكيناه بالضبط مش نعاودوا نفس الكلام. La fonction qui a x associe x moins 1 moins 1 sur ln de x moins 2 eh bien continue. إذا تحب تبين تزيد تأكدها تعاود تحكي له على هذه polynôme وهذه fonction l'inverse de ln. Donc elles sont tous les deux continues sur notre intervalle اللي نحكيو عليه هذه هو 2 plus l'infini privé de 3. Donc est-ce que je peux déterminer maintenant l'ensemble de continuité يا جماعة؟ أنا عندي l'ensemble de définition c'est tout R sauf 3. تو اتأكدت أن الفونكسيون اكسبونسيال متأكدين أنها متواصلة، les points الكل نتاعهم متواصلين يعني continue sur tout R en particulier sur l'intervalle نتاعها. Et la fonction كيف كيف هذه elle est contenue partout sauf en 3. يعني نجمش نقول donc f est continue sur R privé de 3. Oui ou non؟ يلا اكتبوا لي مساجات. Très bien, mais Smahen, impeccable. Oui, exactement. Donc, on doit étudier la continuité en deux. La valeur اللي قسمت لي الفونكسيون. أنا لقيت par exemple شوف باش تفهموا l'idée. En deux لقيت عندها image. في أني fonction في الفونكسيون الأولى عندها image. Mais في الفونكسيون الثانية هكايا. Est-ce que je suis sûr que la fonction elle est continue؟ لا. Elle est définie, c'est sûr. Définie معناها 2 عنده image. هاو هنا. أما cette fonction n'est pas continue. باش تكون الفونكسيون continue شي لازم يكون؟ لازم تكون الفونكسيون تكمل من هنا. اش معناه؟ يعني الفوازيناج نتاع 2 وليماج عندهم نفس الفالور بريسك. دونك معناها الليميت à droite يساوي الليميت à gauche يساوي ليماج. وقتها تولي عندنا تواصل في الكورب نتاعنا. وهذا هو اللي باش نخدموه تويك. Donc on va étudier la continuité en 2 باش نقولوا هكايا. إذا لقيناها ماهيش continue en 2 نوليو نقولوا R privé de 2 et 3. Donc on va dire étude de la continuité de f en 2. Je commence par l'étudier à gauche. En 2 mois de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers 2 mois, exponentielle x carré moins 3x plus 2. Donc juste باش نعوضوا x par 2. Déjà كانت لاحظوا شي هذه a plus b plus c c'est égal à 0. Donc les solutions هما 1 و c sur a 2 موجودة c'est une solution. معناها باش نلقاوها exponentielle 0 اللي هو قداش 1. يا جماعة هذه هي
la valeur اللي وصلنا لها هذه باش نكتبها هنا avec une deuxième couleur c'est égal f de 2. شكون يقول لي علاش limite à gauche كتبتها هي اللي égal l'image؟ ماي مش خاطر الانترفال فيرمي في à gauche. exactement خاطر la fonction نتاعنا نرجعكم ليها قال لي inférieur ou égal فميك في الفونكسيون à gauche. donc à gauche 2 موجودة في الفونكسيون هذه. donc limite والليماج باش يكونوا قد فميك. تو باش نشوفوا الليميت نتاع هذه اسكو باش تعطينا نفس الفالور ولا لا. donc la limite en 2 plus de f de x et elle limite x moins 1 moins 1 sur ln de x moins 2. نخدمها. oui bien sûr. باهي يلا avec الكل اللي tend vers 0. oui هذه elle tend vers 0. 0 plus ولا 0 moins؟ الو oui نسمع فيك. هم؟ 0 plus ولا 0 moins؟ باهي سمعتني مي ايش قلت لك؟ صح. اسكو ستان 0 plus ولا هي ستان 0 سمعتك. moins؟ بلوس ما ينجمش يكون موان في اللوغ عمري ما نلقى حاجه نيجاتيف دونك سي سور كو يلزم يكون بلوس. دونك هذه ln en 0 plus ça tend vers quoi يا vers moins l'infini. exactement. ولينا عندنا 1 sur moins l'infini ça va tendre vers quoi هذه 0. une constante sur l'infini c'est 0 bien sûr. قاعدة لنا 2 moins 1 qui tend vers quoi vers 1 bien sûr اللي هي مش تعطينا 1. et finalement ولينا عندنا limite en 2 moins de f égale limite en 2 plus de f égale f de 2 وأكيد هذه لازمها تتكتب donc f est continu en 2. شوفوا يا جماعة اللي يجي يخدم الخدمة الكل يعمل ليميت à gauche وليميت à droite ويلقاهم الزوز 1 وما يحطش إيجال f de 2 معناها ينسى جوست هالكتيبة هذه ياخذ صفر خاطر تنجم تكون ليميت à gauche égale ليميت à droite والزوز فيني والفونكسيون ماهيش كونتينيو تتسمى prolongeable par continuité وقتها. باهي تو لا ديريفابيليتي قال لي وي شوف الكونتينيوتي متاع ديفيرون دو تروا هذيك من اللي ما فهمتيش بالكدا. sur R privé de 3 عاود لي الكونتينيتي هذه لا هذه متاع الديفينيسيون متاع البريفي تروا ايه à l'ensemble de définition هاك ولا باهي الالان يا آية الالان فين سانول la fonction ln في ال1 دونك وحنا نجموش يكونوا عندنا صفر في الدينوميناتور مستحيل je ne peux jamais diviser par un zéro donc يلزمني نحي الفالور qui annule اللوغ ln ln ما يتصفر كان في ال1 ln de 1 يساوي صفر donc si je remplace x par 3 3 moins 2 قداش يا آية تولي عندي هنا في الدينوميناتور un zéro ce qui est impossible. C'est pour cela qu'on a éliminé 3. واضح؟ واضح. bien. Donc, وصلنا l'ensemble de continuité de la fonction f هو r privé de 3. سؤالي اللي هو juste سؤال متاع باش نشوف العباد فاهمة ولا لا. اش بينا ما خدمناش l'étude de la continuité en 3 علاش خدمنا en 2 فقط؟ اللي عنده إجابة يهز يده خلينا نشوف. علاش ما عملناش l'étude de la continuité كيف ما خدمنا هنا en 2 شبينا ما خدمناش en 3؟
وي اسمهن سي بيان وي تنجم تقول لنا علاش حمروني car la fonction n'est pas définie أصلا في 3. exactement n'est pas défini déjà ما عندهاش image كيفاش باش تكون continue مستحيل دونك إذا la fonction non définie من غير ما تخمم في الكونتينيتي وإذا كان مش continue من غير ما نخمموا في الديريفابيليتي دونك تو مادام تأكدنا من أن الفونكسيون continue en 2 في l'étude de dérivabilité يلزمنا نعملوا l'étude de dérivabilité en 2 سينون كان جات الفونكسيون ماهيش continue en 2 من غير ما نمشيو نلوجوا فيها في dérivabilité en 2 دونك تو on va passer للديريفابيليتي نفس اللي حكيناه هنا باش نعاودوه بالضبط x associé elle est dérivable sur كذا je vais prendre la dérivabilité juste en 2 يا جماعة نعاود مرة أخرى بالنسبة ليكم إذا تطرح سؤال كيف هكا في الدفوار يلزم تعاود تقول x associé كذا c'est une fonction qui est dérivable sur tout r en particulier sur l'intervalle هذا la fonction هذه elle est dérivable si et seulement si elle est في وسط ال ln positif ou ال ln différent de 0 par suite تولي عندي في 2 plus l'infini privé de 3 l'étude de dérivabilité en 2 elle est à واش نخدموه c'est la limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x moins f de 2 sur x moins 2 f de 2 déjà نعرفوها هي 1 لقيناها et باش نعوضو فقط c'est la limite exponentielle x carré moins 3x plus 2 moins 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 moins et كيفاش باش نخدمو هذه يا جماعة نعاود نكتبها لكم هنا باش تبدا اوضح c'est x carré moins 3x plus 2 moins 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 moins. Normalement, une telle fonction, c'est جبناها من الديريفي. معناها كان نجي باش نعوض باش نلقى 0 sur 0. Qu'est-ce que je dois faire pour déterminer ma limite? Oui, mais نخرجوا ليكسون فاكتور فين باش تخرج الاكس ان فاكتور؟ يعني المهم تطلع لنا اكس اكسبونونسيال اكس مو فما نحلوها نقسموها. ما تنجمش تخرج من نفس الاكسبونونسيال راهو رد بالك. باهي كي نقسموها 10 مش تعطينا exponentielle x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2 moins 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 وبعد كي نجي باش نعوض هنا باش تعطيني exponentielle 0 c'est 1 1 sur x moins 2 moins 1 sur x moins 2 دونك باش نلقى نفس الشيء المشكل هو بيدو باش يتعاود اللي هي 2 moins 2 c'est 0 شو اللي عندي 1 sur 0 moins 1 sur 0 اللي هي forme indéterminée باقي دونك مش حل انك شكون فيكم يفكرني كي نلقى 0 sur 0 كيفاش نخرج منها؟ نضربو في conjugué بعد. Conjugué. Le conjugué de exponentielle moins 1. شو le conjugué نعلمكم حويجة باش ما تلوحوش على الكونجوغي. ما نستعملوه كان في زوز حالات. إذا لقيت راسين بلس حاجة وإلا موا حاجة معناها فما راسين نولي نستعمل الكونجوغي تولي راسين موا وإلا في الكومبلكس خاطر لو كونجوغي كون جو مولتيبلي هي كانت A plus B fois A moins B أنا كي ضربت هكا ولات عندي الA carré moins B carré A carré moins B carré et le A carré هذاك هو اللي باش ينحي لي الراسين الكاري كيف في الكومبلكس كي تبدا عندي I plus 1 ونضربها في الكونجوغي moins I plus 1 باش تولي عندي A au carré 1 au carré moins 1 au carré أو plus 1 au carré خاطر مش ترجع لي كيف سي A carré moins B carré اللي مش ترجع لنا تنحي لنا الإي دونك ما نستعملوا الكونجوغي كان باش نحيو الراسين ولا باش نحيو لا بارتي ايماجينير دونك هنا ماناش باش نستعملوا الكونجوغي
qu'est-ce qu'on doit faire ما كاينك عندك فكرة يلا بس منجموش يلا نخرجو 1 نسمع sur فيك x en facteur يعني من هذه يلا من عليا اه هات أنا نحب باهي المحاولات هذم باش التلميذ يعرف لي زامباس الثنايا اللي ما يوصلوش وي 1 sur x في 1 sur هذه x هاي اهي فوا exponentielle x exponentielle داك الكل اها moins 1 sur moins x moins x باهي خرجت ال 1 sur x كل باهي سي بي sur x moins 2 لا حتى ديك ملوطة زادة نورمالمون حتى هذه باش خرجوا فيها ال 1 sur x نخمم تولي x منعرفش carré moins 2x ومن بعد وبعد ترست غلطة تراه نعطيكم 3 دقائق حاولوا في الثنايا الكل شوفوا شونجمون دو فاريابل تصرفوا 3 دقائق في ديكم نعملوا نورهان قالت نعملوا نومبر ديريفي لا نومبر ديريفي ما نجموش نعملوه كي نجيبوش نعملوا ليتود نتاع ديريفابيليتي اون ان بوان ردوا بالكم لو نومبر ديريفي ما تنجمش تستعملوا في بوان باش نستعملوه في انترفال اما هنا في بوان فك 2 لا ما تنجمش تستعمل نومبر ديريفي شنو نمبر ديريفي معناها دي بوان هي خاطر سي اف دو اكس موان اف دو اكس 0 سور اكس موان اكس 0 هي بدا اف بريم دو اكس 0 قالت لك نعمل الكالكول دو لا ديريفي نتاع هذه نحسبوها على ما ليكسبونونسيال على ما تجيش معناها ما تجيش خاطر وين نجي نحسب الديريفي اون ان بوان جو سوي اوبليجي خاطر مانيش قاعد نحسب فيه اون دو اكزاكت انا نخدم فيه في الفوازيناج دو دو والفوازيناج دو دو سي اون ليميت فهمت ماهيش فالور اكزاكت دونك ما نجمش نحكي على البونت بالضبط فميكا الا ما نعملها باليتود بالاف دو اكس موان اف دو اكس 0 سور اكس موان اكس 0 لوrsque اكس تون فير اكس 0 رحمة وي رحمة هاك حليت لك الميكرو وي مسكين نضربه في الإكس ونقسم على الإكس. نضربه في الاكس شكون اللي نضربه الفوقاني نقسموه على الإكس ايه معناها تجينا الإكسبونونسيال موان 1 سور إكس فوا إكس سور إكس موان 1. وي باهي تراه نتبعوا صاحبتنا رحمة اش قالت معناها هذه باش نردوها سي اكسبونسيال x carré moins 3x plus 2 le tout sur x كلها حاب تقول أي moins 1 sur x واللو تاني زاد on le divise par x صحيح ولا هذا اللي قلته ها أي باهي وبعد يا رحمة عندك كمل واصلي إكسبونونسيال هذيك الكل موان 1 سور أني إكس attends l'exponentielle هذه sur x شو باش تعطيك تجينا 0 باش تعطينا زيرو علاش خاطر كي تجي عوضت 1 خديت سور 2 1 exponentielle سور 2 c'est 1 sur 2 باهي 1 sur 2 moins 1 sur 2 0 c'est 0 1 sur 2 moins 1 sur 2 ça fait 0 وكي تعوض هنا باش تلقى 0 0 sur 0 c'est une forme déterminée ما خرجتناش مسيو وي صوتي تضربها في الإكس شكون هي هذه نضربها في مسيو الاكس الاكسبرسيون الإكسبونونسيال الكل لا كيف كيف عندكم فما مشكل نحبكم تفيقوا به باش بعد كي نعطيكم مسيو دو هي سوليسيون في الاكسبونونسيال الفوق نخرجوا x موان 2 فاكتور دو اي دو هنا قلت لي سي اون سوليوشن صحيح بديت تشد الثنيه الصحيحه صاحبتكم قالت كون جو فاكتوريز ليكسبرسيون هذه باش تكون اكسبونسيال موان 1 فوا اكسبونسيال موان 2 فوا اكس موان 2 ا بعد موان بي نحلوها فوا ا بلس بي هذا اش قلت هكا ولا اي بي موان 1 سور اكس موان 2
Allez-y. En deux mots. والاكسبونونسيال نحلوها. Exponentielle. نستعمل البروبريتي. سدن يلا معاك. وباهي اثنين اكسبونونسيال اكس موان 1 بلس اكسبونونسيال اكس فوا ولا بلوس؟ فوا اكس. باهي ترى فكرني فوا. في لي بروبريتي هاك صاي تخبلت انت. اكسبونسيال اكس بلس y و اكسبونسيال اكس فوا y. نجمش اكسبونونسيال اكس تعطيني؟ بلس y ايكال اكسبونونسيال اكس فوا اكسبونونسيال اكس باهي ياسر. والثانية؟ بلس. لا 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 رد بالك. هذه تعطيك اكسبونسيال اكس لو تو على بيسونس y وي. اما في الفوا رد بالك ما توليش بلس. اكسبونسيال دو برودوي ما تساويش لا somme des exponentielles. هي l'exponentielle de la somme c'est égal le produit des exponentielles. دونك من هنا ما نجموش نخدمو هكاك. ما توصلش يعني. مش ما توصلش بالطريقه هذيك بالبروبريتي هيك ما توصلش. باهي انا نحبكم حويجه تشدوها في مخاخكم وكيف كيفاش خليكم انتم راهو تخمموا فيها. لي ليميت اللي عندنا نتاع الاكسبونونسيال ليميت يوزوال اللي باش نخدموا بهم بيان سور. شكون يفكرني فيهم؟ فيها ماني جايك. مسيو وي سهام. جست عندي ميثود في الاكسبريسيون تاع اي. باهي انا راجعين لها. جوست فكروني ساعه في الليميت ونرجعوا لها. اوكي لي ليميت عندي في الموا لانفيني مو لانفيني دو اكسبونسيال قداش يساوي؟ زيرو زيرو زيرو. ليميت اون بلس لانفيني دو اكسبونسيال قداش؟ بلس انفيني. عندي لا ليميت en moins l'infini de x exponentielle z. زيرو. Zéro encore. Et la limite de exponentielle x sur x en Sur plus l'infini بلس لانفيني et plus l'infini. Et bien sûr, la limite que x tend vers 1, plutôt 0, de exponentielle x sur moins 1 sur x. Je connais فكرني فيها. 1. Ce sont mes limites. هذو. يعني فماشي توكي لقيت هذه اون فورم انديترميني فماشي واحدة تشبه لهم تشبه لهذه. اي لي مسيو ليميت الاخراني كل بكل. خاطئ. لا خاطئين الأخراني. كلهم دو. هذوما كلهم lorsque x tend vers 2. Donc qu'est-ce que je dois faire؟ يلزمني نعمل ان شونجمون فاريابل. فاريابل. شكون هو شونجمون فاريابل؟ بعد اللي كتبت انت يا ما نعرفش شكون اللي عاونتنا قالت جو فاكتوريز نورم ايه تبدا توضح لك الفكره انه لو شونجمون فاريابل مش يكون على الاكس موان 2. دونك نجي نقول سوا grand x هي x moins 2. Et bien sûr, le changement de variable, لازمك تكون منظم فيه le maximum. ما كنت tu as changé la variable x petit x en grand x. جيت تقول له si x tend vers 2 moins, alors notre grand x va tendre vers quoi? مو انفيني. Non, رد بالك عاد كي نعوض x ب 2 2 moins 2 زيرو زيرو. ça sera un 0. زيرو. C'est un 0 moins. زيرو. لا ولا هنا كيف زيدوا ça signifie que petit x مش تكون grand x plus 2. impeccable plus 2. allez-y. هذوما لي ليميت متمكنين منهم فسخهم. اي باش نخلي الكعب في الاخر برك اللي حشنا بها. Et ça nous donne la limite lorsque x tend vers plutôt grand x سامحوني grand x tend vers 0 اللي لنا نخدموا عليها و 0 c'est un 0 moins de شكون exponentielle ريتوها الجراند اكس هاي موجوده هنا فوا شكون يلا جراند اكس بلس 1. فجراند اكس بلس 1 تري بيان. علاش؟ خاطر احنا عندنا اكس موان 1 كي نعوضها الاكس بالاكس بلس 2 تولي اكس بلس 2 موان 1 سي اكس بلس 1.
Oui. moins 1 sur شكون؟ Grand X. sur grand grand x moins 2. باهي. Grand X هكا. وي اكزاكتومون. هنا كان تلاحظوش بدينا نقربوا للي حشنا به. l'expression ولات sous la forme de exponentielle x fois x plus 1 moins 1. كيفاش؟ مش نلقى الليميت. انا اللي عندي exponentielle x فقط، ما عنديش fois x plus 1. نضرب ونقسم في الدينوميناتور على x grand X plus 1. معناها نضرب الكل في x plus 1. لا الدينوميناتور هي grand X اللوطاني نضربوها في grand X plus 1 ونقسموها على grand X plus 1. نوعا ما كلامك ينجم يكون صحيح هكاك. باهي. اما شوف مش نوضح لكم احلى بياسر منك. ريتو اللي في وسط الاكسبونونسيال وي خذوها هي بكل جراند اكس. هنا باش توضح لكم الفكره احلى، خذها هي بكل جراند اكس، او كي نجي انا نقول جراند اكس ساتون فير 0 موان، كي نجي نضربها 0 فوا اي عدد يا جماعه 0. سافا توندر فير كوا فير 0. دونك انا مشكلتي هنا ولات عندي اون فاريابل تي كلي كي طون فير 0. متفاهمين ولا؟ مي اللوطه اسكو لا فاريابل هي نفسها، خاطر انا يلزمني اكسبونسيال تي موان 1 سور تي والكل كي طون فير 0. تي طون فير 0. عنديش اللوطه كتي هي نفسها. لا نجي نزيدها من عندي انا، مي كي نزيد هنا الفوق باش ما تفسدش اللعبه نزيدها الفوق. باهي ولا؟ شوش ولات عندنا فينالمون سي لا ليميت lorsque t tend vers 0 de exponentielle t moins 1 sur t. و هذه هي ولات une variable qui tend vers quoi هذه؟ lorsque x tend vers 0 ça va tendre vers 1. متفاهمين ولا؟ fois la limite lorsque x tend vers 0 de x plus 1. et ça y est هذه وليت عندي ça va tendre vers quoi؟ vers 1. وهذه elle tend vers 1. معناها فينالمون لقينا الليميت نتاعنا 1. الفيلم هذا كنت نجم نسهل على روحي اني من الاول جو بوز هذه هي الفاريابل نتاعي جراند اكس. احنا عملنا مرتين شونجمون د فاريابل، اما كان خذيته من الاول بكل هذه جراند اكس تلقاوها سهله اللعبه. ما كيفاش كي ناخذ هذه الكل اللي لاحظوه نعاودها لكم مثال ليميت باش تكون اسهل. وي مسيو. جربوا. ولو اني هذه ديجا ليدي نتاع صاحبتكم مزيانه. شغل التلميذ اللي مهف ومره تعدى منها ثنيه باش ما عادش يحصل فيها، عنده اكسبونسيال اكس موان 1 وهنا اكس، هذه عندي اكسبونسيال مش اكس حاجه كبيره، اما كي جيت نشوف فيها لقيتها امورها واضحه لطون فير 0. نضرب في اكس موان 1. صحيت. من الاول بكل نجي لهذه نضربها في الاكس موان 1، ما كي نضرب هذه نعمل نفس الشيء الفوق تولي x moins 1 sur 1 باش تصير سامبليفيكاسيون ما يتغير حتى شيء. متفاهمين ولا؟ ولينا عندنا صحيح تو جو بوز جراند x هي x moins 1 و x moins 2. Si petit x tend vers 2 moins, alors je suis sûr que grand x va tendre vers 1 0. تولي ما ليميت نتاعنا هذه c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x fois la limite هذه نخليها بالبتيت x moins 1 lorsque petit x tend vers quoi؟ vers 2 mois. خاطر مش مقلقتني بكل هذه مش تعطيني فورما ديترميني. باهي هذا ça va tendre vers 1 وهنا si je tends x vers 2 2 moins 1 ça tend vers quoi؟ vers 1 أخرى. وصلنا أمورنا garanti. وضحت الفكرة ولا؟ وي مسيو. سي بيان. شنو معناها هذيك زوج؟ بيان سور زوج يجيو، اما الاخرى ثنيه طويله شويه، معناها مش تصير لك دو شونجمون فاريابل مش تعملها، تولي تعمل ضربه برك. واضح؟ رحمه. سير
Oui, رحمة. سامحني ما فقتش بقى. ما فقتش بيدك مهزوز. وي. باهي. دونك وصلنا فينالمون هذه هي f prime à gauche en 2 لقيناها c'est égal à 1. S'il demande d'interpréter graphiquement le résultat, هو يظهر لي ما طلبهاش mais بعد مش يستحقوا لها sûrement. Étudier la dérivabilité sur son domaine فقط ما طلبهاش mais ما يسالش نعملوا l'interprétation. كي حسبنا la dérivée à gauche لقيناها 1. Qui peut me faire une traduction géométrique هنا؟ ترجمة هندسية. Monsieur, الصيت لحظة اسمهن. monsieur, اسمهن طلبت الكلمة لحظة هاني جايك يا سهام. ok. يا اسمهن الميكرو عندك مسكر اسمها حليت لك الميكرو. يلا ماذا بي اسمهن سلكت امورها. سهام CF admet au point à gauche du point 2 une. من غير ما تقول اغوش حاجك في البوان. تقول سي دو au اف. point. وي ادمي او بوان. يا اما تقول دابسيس 2 ولا تعطي 2 وسون ايماج. quelle est son image احنا حسبناه. L'image de 2 هو 1. C'est 1. Oui, حسبناه في الكونتينيتي. Oui, qu'est-ce qu'on a? Une demi-tangente. Oui. Demi-tangente. اي نعملو متاع الفيكتور. exactement. اسهل حاجه فيكتور. اذا كان هو ما طلبش مني ايكواسيون نمشي نجري الفيكتور اسهل خاطر demi tangente de vecteur directeur تقول له quel est son vecteur si je l'appelle U si vous voulez. moins 1. 1. Oui, هو ديما حط ال 1 والديريفي 1 والديريفي مي مادامني à gauche tant que موجود à gauche الزوز تضربهم في الموايا. ايه Donc le vecteur directeur هو moins 1 moins 1. Mhm. On passe là où le dérivé à droite. Lorsque x tend vers 2 plus, kiff de f de x moins f de 2 اللي هي 1 sur x moins 2 اللي هي هنا تظهر أنها أبلد شوية من الأخرى mais quand même مش ماسطة ياسر هذه. En 2 plus, la fonction هي x moins 1 moins 1 sur ln de x moins 2 moins 1 de tout sur x moins 2. يلا عندكم. x moins 2. Donc qu'est-ce que je dois faire? somme متاع moins 1 moins 1. تعطيني une forme indéterminée راهو معناها ما تخموش انكم مش تلقاو كي تعوض مش تلقى فالور خاطر الديريفي ديما تعطيك 0 sur 0. Copier. Juste je vais la copier. هاي هات واش عندكم. ديجا عندي moins 1 moins 1 قداش يا جماعه؟ moins 2. moins 2 ولات عندي c'est la limite lorsque x tend vers 2 plus bien sûr de x moins 2 moins 1 sur ln de x moins 2 le tout sur x moins 2 ce qui nous donne limite en 2 plus de 1. 1 moins c'est la limite exactement. مين جبتها الآن؟ نقسموها monsieur. x moins 2 sur x moins 2 bien sûr. x moins 2 sur x moins 2 ça fait 1 moins يلا نسمع فيك 1 sur ln sur x moins 2 1 sur ln sur x moins 2 شو تساوي هذه؟ 1 sur x moins 2 fois ln de x moins 2. exactement ln de x moins 2 يظهر لي وضحت اللعبة. tant que x tend vers 2 plus
يعني هذا ça va tendre vers quoi 0. 0 هذا 0 معناها العبارة وليت عندي x ln de x en 0 هاك ولا Oui. هذه راهو تنجموا ديريكتومون في الباك تنجموا تعملوا هكا وتجي تقول له هذا ça tend vers x ln de x في الزيرو هي 0 قلنا n'est-ce pas mais c'est un 0 plus ولا 0 moins بلوس. علاش يا آية مش اللي في وسط الألم ديما بلوس تضربها في الإكس موند. أي أما أنا ما حاشيش اللي في وسط الألان اللي في وسط الألان ماذا بي 2 بلس مش يكون ان 0 بلس مي ألان اون 0 بلس مش يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف نفكرك في الفونكسيون ألان Négatif, normalement. Moins l'infini tend vers 0 moins بلس l'infini. نيجاتيف وحاجة بوزيتيف سي 0 موان هذا ردوا بالكم كان 0 موان 1 sur 0 موان قداش هي moins l'infini. moins l'infini avec ce signe moins Plus l'infini. voilà c'est plus l'infini donc ماشي علاش زيرو موان عاود شو هذه باش ما تنساوهاش x exponentielle x lorsque x tend vers 0 plus هذه مش تعطينا un 0 mais c'est un 0 قمروه c'est un 0 moins مش l'exponentielle قلت l'exponentielle ln de x ça donne un 0 moins علاش خاطر la fonction ln وين بوزيتيف يا تفكروا l'exemple اللي قلته لكم المره اللي فاتت اللي فوق لاكس هذايا بوزيتيف واللي تحته نيجاتيف اللي فوق الماء واللي تحت الماء دونك البارتي هذه كول بوزيتيف في الالان وفي البارتي هذه كول نيجاتيف انا فين قاعد نخدم 0 بلس 0 بلس معناها لاصق للصفر حاجه فوازيناج دو زيرو كي نجي نلوج على ليماج بتاعو باش يكون سي موا لانفيني هذه معناها نيجاتيف مش تكون الالان نيجاتيف والاكس بوزيتيف بوزيتيف ونيجاتيف باش يعطيك باش يعطيك حاجه نيجاتيف ميم elle est très proche de 0 واضحه ايه الكورب ديما هكاكا. le courbe de la fonction ln toujours comme ça bien sûr ln de x ln de x تمشي في الدفوار يعطيك ln de حاجه وتقول لي ديما هكا ln de x مش ln de u de x باهي نزيد السؤال كي يعطيك ليميت lorsque x tend vers 0 plus de x exponentielle x شو تساوي هذه 0. 0 est-ce que c'est un 0 plus ولا 0 moins 0 plus بالطبيعة. علاش بلس على خاطر الإكس هي tend vers 0 plus. هي هو الاكسبونونسيال والإكسبونسيال ديما يعطينا حاجة بوزيتيف. صحيت هذاك علاش خاطر الاكسبونسيال بوزيتيف والاكس بوزيتيف دونك ميم لو زيرو باش يكون بوزيتيف باهي تو دونك وصلنا ليميت 2 plus de f de x moins f de x0 sur x moins x0 ça donne plus l'infini est-ce qu'elle est divisable en 2 Non. non l'interprétation graphique كيف ما عملنا في الأخرى on va interpréter graphiquement c'est de f admet au point نفس البوان 2 1 quoi Une demi-tangente صحيت une demi-tangente mais شبيها verticale. asymptote verticale une demi-tangente verticale رد بالك يا شكون اللي قلت لي اسيمبتوت اني مش آية يا آية ركز معايا مليح باش ما تنساش افي اذا كانك تخدم في الديريفي طونجونت ما تحكيش على اسيمبتوت بكل باهي اي غلط وي voilà c'est pas une asymptote c'est une tangente verticale dirigée vers le haut ولا vers le bas خاطر الفيرتيكال فما هذا وهذا يتسموا زوز فيرتيكال vers le bas Vers le haut. Vers le haut. vers le bas ولا vers le haut Vers le haut. علاش vers le haut مش vers Le le haut. bas خاطر le même signe. le خاطر بوزيتيف dirigé vers le haut خاطر هذوما attendez هذا
واللي لقيناه دو ميم سيني، هذاك علاش فير لو. واضحة؟ باهي. مي. وي. ليميت وي نتاع جيش نسألك على فاس الفيكتور ديريكتور. علاش فيكتور ديريكتور؟ وي كيل فيكتور ديريكتور؟ بالنسبة إذا كان مش ديريفابل ما نتاع نجمش بكري نقولوا عندها فيكتور هذيك ديريكتور. هي نتاع بكري باش نرجع لك لها، نرجع لك بها. باهي. اي نعرف في البلوس لانفيني ما تنجمش تقول فيكتور ديريكتور، تقول دومي تونجونت فيرتيكال تو كور. خاطر اون بو با اتاندر لانفيني، ما نجمش نحط ان فيكتور دو كومبوزونت 1 بلوس لانفيني. شكون اللي عنده مسألة أخرى؟ مش حبيت نسألك نتاع الليميت الإكس ألان دو إكس زيرو أي. موان زيرو موان خاطر الألان الان نيجاتيف بيان سور. اون زيرو ما بين الصفر والواحد الالان تعطينا ديما لي زيماج نيجاتيف. ميم لو زيرو بلس في الالان اش يعطيك؟ ليميت نتاع الالان دو اكس في زيرو بلس اش قداش تساوي؟ ليميت موان لانفيني بيان سور. ليميت دو الان دو اكس اون زيرو بلس كلنا نعرفوها انها سي موان لانفيني، عطاتنا فالور نيجاتيف. باهي. تو هنا جو بو كونكلور ainsi f est non dérivable en deux. Par suite, l'ensemble de dérivabilité de f est شكون R privé de شكون ou 3z. ما تنساوهاش خاطر non défini en 3 oui non défini non continu. باهي. نرجع لمي. مي قلت لي الفيكتور ديريكتور هذا الموانزا موانزا كيفاش؟ اي هذيك باهي. جوست نفكر. نحب نخدمو بالطونجونت. باش نفكرك لحظة. كي نبدا عملت الديريفي اغوش، كيفاش نحسبوها الديريفي اغوش اون اكس زيرو؟ نجيو نعملو لا ليميت لوrsque اكس تون فير اكس زيرو موان دو اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو. هذه إذا لقيتها اون كونستانت فيني، هاك الكونستانت تسمى هي لا ديريفي اون اكس زيرو اغوش. في الكا هذا يا مي l'interprétation graphique c'est de f admis au point l'abscisse x0 اللي هو x0 f de x0 une demi-tangente de vecteur شكونو directeur. فكرني فيه. نعرفش كيفاش نكتبهم هذوكم الأ والبي ولا النظام. لا لا tout vecteur directeur أو un vecteur directeur بالنسبة لينا هو ديما A والF prime. C'est toujours comme ça. الديريفي فين الأ؟ أي الأ تمشي أ وتطلع بالفالور دو لا ديريفي تلقى البونت. كان تتفكروش حتى في الكلاس قلت لكم كي نجي ديزون في داركم عندكم دروج كيف هكايا، جيت انا قلت لك بالله كانك واقفه حدا الدروج قول لي البونت نتاع الدروج بتاعكم قداش؟ البونت يعني الميله الصاعده نتاع الدروج نتاعكم. اش تقول لي؟ كان قلت لي ما نعرفش، الله غالب عليا وعليك، معناها ماكش قاريه باك، ماكش واصله للباك. هما نورمالمون حتى التروازيام لازم يعرفوا. سينو حتى بالشبر تنجم تعرف تو اذا كان عندكم في داركم دروج بالشبر بيدك تعرف تقريبا قداش البونت نتاع دروجكم. كيفاش؟ يكفي اني نمشي هنا شبر ونشوف روحي قداش طلعت. كان طلعت قد الشبر اللي قسته بالضبط هنا راهي البونت نتاعي ديزون كان طلعت هكايا. هاي لا هنا ديما في الكورب تلقى عطيك لي كارو باش نجم تطلع بها. قداش مشينا هنا؟ دو كارو. وقداش طلعنا؟
Un carreau. كارو واحد. ديما لا بونت هي دلتا Y sur دلتا X. يعني لا فالور اللي طلعتها على الفالور اللي هوريزونتال 1 sur 2. هذيك البونت نتاعك. متفاهمين ولا؟ دونك يعطيني هو اون ديريفي لا بونت سي توجور شو كي مشيت هنا 1 2 وطلعت ب 1 لقيت البونت 1 دومي وكم مشيت 1 فقط قداش نلقى روحي قداش طلعت؟ Un demi. هاك ال 1 دومي نتاعي هذيك البونت. دونك توجور ان فيكتور ديريكتور هو 1 اي لا بونت. لا بونت هي ديريفي نتاعنا. اوني داكور ولا؟ مي مالوروزمون ركز معايا مليح مليح مليح. هنا كي نجي ناخو ان روبير ونحب نصور فيه هاك الفيكتور ديريكتور. ديزون هذه الاكس 0 سون ايماج هذا اف دو اكس 0 معناها البوان اللي باش نصور فيه التونجونت هو نقطة الالتقاء نتاعهم الزوز. متفاهمين ولا؟ كي نجي نصور لك الفيكتور ديريكتور هذايا باش راسيلي نمشي ادروات 1 ولا وجع ديريفي ديزون ديريفي لقيناها 2 باش نطلع ب 2. اسكو كي نجي نشوف تو يا مي اسكو لا بونت نتاعي ا غوش طلعت ادروات كي مشيت 1 وطلعت ب 2 اش يلزمني نعمل باش نردها اغوش؟ موان الزوز. نضرب الفيكتور كله في الموا باش يولي ان فيكتور كي لوي اوبوزي يمشيني اغوش يولي لي موان 1 موان 2 يولي فيكتور عنده نفس الديريكسيون مي سونس كونترير يمشيني شيرة الغوش. اوني داكور ولا؟ وي ميرسي. با دو كوا. كان جيت ادروات هنا نخدم اون اكس 0 ولقيتها هكا دروات يولي لو فيكتور نتاعي هو 1 اف بريم ما عندي حتى مشكل فيه. وضحت الفكره؟ اي ميرسي. وجوست ليكم الجماعه اللي خاطر الملاحظه هذه زاد هامه جدا باش تعرف فير لو با ولا فير لو كي تبدا اون دومي طونجونت فيرتيكال يا جماعه يسالش نضيعوا طريف وقت والليدي تولي راسخه في مخاخكم. فرضا اني عملت الكالكول كيف ما صار لنا احنا في الليميت اون اكس 0 بلس لقينا الديريفي نتاعنا بلس لانفيني. هذا في البرويون ردوا بالكم من تكتبوها في الورقه. لو فيكتور ديريكتور نورمالمون هو شنو؟ 1 بلس لانفيني صحيح ولا؟ هذه راهي ما تتكتبش في الورقه نعاود هذايا في البرويون اللي كنتي باش تفهم به. 1 بلس لانفيني شو كيف مشينا ب 2 كيفاش طلعت الفيكتور شو كي تولي 5 يا جماعه في عوض 2 1 5 لا بونت مش تولي 1 ونطلع ب 5. ريتوها كيفاش عملت البونت كيفاش قوات شو كي تولي في عوض 5 7 مش تولي هكايا في عوض 7 مش تولي 10 مش تولي هكا كي تولي بلوس لانفيني كيفاش باش تولي الدومي تانجونت elle est presque verticale. Est-ce qu'elle est verticale à 100%? Non. Est-ce que ma pente est verticale à 100%? لا. Donc هذاك علاش لقيناها une demi tangente verticale dirigée vers le haut. شوف تو كان جينا نخدمو في الاكس 0 موان مش في البلس شنو الفيكتور ديريكتور اللي باش نحطوه 1 وبلس لانفيني. اما بما اني اغوش الزوز نضربهم في الموا شي يولي باش يولي موان 1 ونهبط موان لانفيني. دونك فين باش نلقاها دومي طونجونت اوتوماتيكمون باش تهبط اللوطه. فهمتوا ليدي ولا؟ ميم سي لقيت بلس لانفيني باك الموا باش نضرب في الموا باش يمشي اغوش الفيكتور نتاعي تولي تهبط اوتوماتيكمون اللوطه للدومي طونجونت. هذاك علاش يقولوا لكم اغزر السيني هذا والسيني هذا كانهم دو ميم سي راي ديريجي فير لو كانهم دو سيني كونترير راي ديريجي فير لو با. وهي جوست راهي تقمير هذيك ما هياش امور سيانتيفيك. رحمه عندك ما تسال ولا نسيت يدك مهزوزه؟ لا عندي ونس. يا تفضل. مش ما نجمش نقولوا اللي هي طونجونت اوريزونتال طول. اوريزونتال. اي طونجونت دومي طونجونت اوريزونتال. رحمه ركز معايا مليح. وقتاش يكون عندي اون طونجونت ولا اون دومي طونجونت اوريزونتال؟ مع العلم ان لا طونجونت هي تجي من الديريفي والديريفي هي لا بونت
والبونت هي الصاعدة. باهي كي نجي نقول لك أنا تو قاعد نحوس على في صاعدة الدوغري متاعها صفر، اش تقول لي؟ فما صاعدة معناها ولا؟ لا. لا bien sûr que non. Une pente de degré zéro c'est que ما عندهاش ما فماش بونت. وقتاش تكون ما عنديش بونت؟ كي نبدا نحوس في الكياس الدنيا مكيسة هوريزونتال. دونك إذا لقيت اون ديريفي الديريفي نتاع اكس زيرو لقيتها صفر وقتها نحكي على اون طونجونت ولا اون دومي طونجونت هوريزونتال. فهمتني؟ أي. مي احنا هنا تو في الكام تاعنا واحدة فيهم لقيناها لانفيني معناها أقوى بونت في العالم اللي هي فيرتيكال ما تنجمش. ريت روحك تحوس على البسكليت وعرضتك اون بونت صاعدة غزرت قلت هذه مستحيل نجموا نطلعوها، دورت ورجعت. كيف نية البونت هذه؟ يعني فيرتيكال. هي في الاصل مش فيرتيكال، هي التون فير لا فيرتيكال بريسك فيرتيكال معناها قويه ياسر البونت. فهمت؟ أي. مي كي تبدا بونت صفر تحوس امورك واضحه ما عندك حتى مشكل. واضح؟ واضح. نواصلوا الاكزرسيس بتاعنا شو اذا كان معناه فما ديما سؤالات. ديما في الجوش ردهم موا كي صح ديما كي تبدا تعمل في ليتود دو لا ديريفابيليتي ا غوش خذ ان وديريفي واضربهم الزوز في الموا. واضح؟ الياس يا الياس فاهم ولا ها الياس؟ حبينا نسمع صوت ذكوري هاو كأنه مش معانا الياس. حكيم يا حكيم اخي شنو الولاد وليتوا حشام ولا شنو حكايتكم؟ البنات يتكلموا والولاد حاشمين. سي بيان. On passe les questions اللي بعده. On a étudié les variations de f et construire sa courbe représentative. Donc c'est un exercice راهو يظهر رميم اما خدمته vraiment pénible شوية comme vous voyez. Donc ردوا بالكم كي ترى exercice تحقر وتقول هدرتوا فارغة. On va essayer d'étudier les variations copiées de cette fonction. Donc je dois calculer la dérivée de la partie الأولانية والبارتي الثانية. علما أنه الأولى قلنا هكا الأخرى سينا. Je vais commencer par si x في l'intervalle pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini de f' de x égale à quoi, Ejma? C'est exponentielle u de x. Qui peut me rappeler exponentielle u de x, quelle est sa dérivée? U prime I de X. U prime de u de x. Donc c'est x carré moins 3x plus 2 prime fois exponentielle هي نفسها ما تتغيرش. Et la dérivée de cette expression هي 2x moins 3 parenthèse ردوا بالكم تساويها x carré moins 3x plus 2. Je dois étudier le signe de cette dérivée في l'intervalle متاعي. أنا نخدم l'intervalle هذا. شوف Et السين لقيت de une 2x fonction moins 3 باش نعرفوا على l'exponentielle. strictement positif. Exactement. هذه ما عندي فيها حتى مشكل وهذيك أحلى ما فما في الإكسبوننسيال. أنها ديما بوزيتيف مهنيتنا ما عندنا معها حتى مشكل. عندنا المشكل كل فين؟ 2x moins 3. Exactement. Donc le signe de f' de x est celui de 2x moins 3 quel que soit x في l'intervalle اللي نخدم فيه.
صحيح هذه تو ضمنت بها اللعبة. شنو فين سنول هذه 2x moins 3 3 demi. 3 demi موجود في الانترفال ولا؟ Ah oui. بيان سور. دونك في التابلو دو فارياسيون باش نحط من الموان انفيني لل2 باش نحط 3 demi هو اللي كي فا انولي لا ديريفي. وعلى اليمين ça sera le signe de A اللي هي بوزيتيف وعلى اليسار باش يكون نيجاتيف. صحيح تو تهنينا على البارتي الاولانيه. جو باس للفونكسيون الثانيه pour ou l'expression الثانيه pour x dans l'intervalle 2 plus l'infini. On va dire f' de x égale x moins 1 c'est la dérivée نتاعها هي 1 puisque la dérivée de x c'est 1, dérivée de moins 1 c'est 0. هذه تو مشكلتنا. قالت لي 1 sur f. شكون يفكرني في 1 sur f dérivée نتاعها؟ Moins 1 sur moins 1 sur f au carré. sur f au carré. موافقينها؟ يصير جي موان اف سي اف كاري moins اف بريم يعني. يا باهي. وي في بالي باش نشيخ عليكم. moins f prime sur f carré. Mais c'est ce qu'on va appliquer là. C'est moins باش نحل بارونتيز و100 خطوه ولا تنجيزه ريتو الموا هذه حطيتها وبعد باش نحط الموا نتاع الديريفي. moins f prime. شكون هي الاف بريم؟ هي ln de x moins 2 prime sur ln de x moins 2. موافقيني ولا؟ هذه يعني باش نخليها لكم بويسكو غلطتوا فيها ايه باش نفسخ الباقي كله. Et de là, je peux dire ainsi f' de x c'est égal à moins je dois le dire c'est plus t'as dérivé نتاع ln 1 sur ln de u dérivé نتاعها شنو هي؟ u prime sur u. u prime sur u. C'est ce qu'on va appliquer. Regarde, la dérivée de u elle est x moins 2 c'est 1 sur x moins 2. sur x moins 2. Le tout sur ln de x moins 2. معايا موافقيني ولا؟ اللي هي finalement f' de x ولات 1 plus 1 sur x moins 2 fois ln de x moins 2. هنا تقريبا وصلنا. مازال جست نتأكد من أنها بوزيتيف ولا نيجاتيف. ابتسام 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 السلام عليكم. يا ابتسام هزيت يدك راك تحب تشارك. حكيم والياس معنا مركزين معنا ولا سارحين في باجات أخرين تحوسوا؟ راهو l'exercice il est très important très important. Donc بيه إذا كان فهمته كوم يلفو صدقني ضمن البارتي étude fonction. مسيو وي نسمع فيك مسيو. هزيت يدك كأنك عندك ما تسأل يا ابتسام. اي مسيو اوكاري هذيك مش الان دو اكس موان 2. هذه نعملوها كاري في الدينوميناتور. لا يا لا ln ln de u dérivée هي u prime sur u مش sur u au carré. هذيك الكاري اللي تحكي عليها u sur v. u sur v هي u prime v moins v prime u sur u au carré. لا اني نحكي على القاعدة هذيا اللي عملناها لهنا. هاي مش اوكاري هذيك. علاش au carré؟ هي هنا ما اف بريم يصير اف اوكاري. احنا عملنا 1 sur f. Oui, tu as raison. Tu as complètement raison. Fonction هي 1 sur je reprends. أنا
الفونكسيون f de x فكروني فيها بالله x moins 1 moins 1 sur ln de x moins 2. Oui, tu as raison, tu as complètement raison. f prime sur f au carré. Donc هذه بكل au carré. عندك ألف حق. Je te lis ln carré de x moins 2. Très bien. Mais le signe متاعنا يا شباب مش يتغيرش هنا في الاكسبرسيون هذه، مش يتبدلش بالاكس موان 2. نورمالمون الاكس موان 2 كان بوزيتيف مش تعطينا اون اكسبرسيون كي بوزيتيف، كان نيجاتيف مش تعطينا حاجه نيجاتيف في الدينوميناتور. مي سوف كو انا فين قاعد نخدم في انو انترفال 2 plus دونك l'infini. في الانترفال 2 بلس لانفيني معناها لي اكس اكبر من 2 بار سويت هذا باش يكون بوزيتيف اي ميم ستريكت بوزيتيف. دونك هذا كله باش يكون strictement positif. العدد strictement positif وزيدو plus 1 ne change pas, donc باش يكون 100% strict positif. Bien sûr هنا تقولوا quel que soit x في الانترفال ولا أكبر strictement من 2. Maintenant je vais dresser mon tableau de variation. أمورنا وضحت. نجي لهنا نحط لي lignes متاعنا x f' de x et f de x. Yalla, vous allez me dicter qu'est-ce que je dois faire là. Moins l'infini. Moins l'infini, bien sûr. Ou plus l'infini z. ايوه. فما فالور اول حاجه باش نحطوها 2 اكزاكتومون اللي هي هذه. فما الدبل شعلنا باغ في فيها الدو. 2 صح اللي قسمت لنا لي فونكسيون. Elle est définie ولا définie continue et non dérivable. ماذا بي non dérivable حدنا حد dérivabilité les deux barres puisque la ligne هذه تابعه dérivée. الليني هذه تابعه les variations ou la continuité. والليني هذه تابعه domaine de définition اللي هي الاكس فيها. باهي. تو قلنا tout à l'heure انه la fonction f' elle va garder le signe de 2x moins 3 اللي هو مسيو مش ناقصنا 3. oui 3 ماهيش ديفيني. باش نبداو بالبارتي الاولى. لا باش نحكيو هاو جايك 3 demi c'est la valeur qui va annuler la fonction الاولانيه et le signe est celui de a. معناها هناش باش نحط plus et là c'est moins. لو si je passe للبارتي الثانيه، البارتي الثانيه صاحبتكم قالت اول حاجه عندي 3 c'est une valeur شبيها مش كونتينيو. معناها صحيح اللي عملته انا تو ولا صحيح هي، اما لازمك تزيد تكمل تطول معناها في لي دو باغ صح. دونك لازمها تكمل للاخر خاطر elle est non dérivable et non continue aussi. Mais et le signe قيناه toujours strict positif. Et ça y est, تو باش نصور les variations تاع الفونكسيون. Elle est là décroissante. نكبر شويه في الخط. Elle est décroissante et puis elle est croissante, croissante, croissante. موافقيني ولا؟ وي. سهام موافقة. ابتسام موافقاش؟ أي مسيو. باهي فاطمة موافقة ولا؟ شو نورمالمون كروسون تاع فاطمة. الكل في الدو. وي فاطمة معانا ولا ماك؟ موافقة؟ أي معاك. باهي يا آية اش قلت انت يا آية؟ ماشي ديفيني اون دو لي كروسون Exactement. الكل. خدوا بالكم جي في exprès. هذه غلطة تو. هذه اللي عملته أنا وقت اللي تكون فونكسيون discontinue. or هي اللي continue. دونك ما تكونش دو فيكتور مش تكون فيكتور واحد. ردوا بالكم. Elle est partout croissante. عندها صحيح ان بوان اللي فيه دو دومي طونجونت مي متواصله الكورب مش مقطعه على دو بارتي. فاهمين؟ دونك فيت اتونسيون. قعدونا جوست لي ليميت او بورن. شو ليميت
3 moins, 3 plus, et les images, bien sûr. Oui, سؤالك ابتسام. monsieur ايه ايه كيف allez-y عرفت allez-y. سوبريور زيرو الفوق هذيك؟ هذه كيفاش حطيناها؟ لا لا اللي لا انشو اي وي الثانية اي الالان نو كاري الالان déjà au carré صلحتها لنا صاحبتك قبيلي. الان elle est élevée au carré donc on est sûr qu'elle est positive. فاهمين ولا؟ باهي. والاكس موجود x moins 2 احنا فين نخدموا في انو انترفال هذا بلوتو هذا سامحني بلوس 2 بلس l'infini يعني les x اكبر من 2 حاجه اكبر من 2 مش تطرح منها 2 باش تعطيك بوزيتيف داك ولا positif pas positif plus positif ça donne positif toujours سؤال واضح واضح اللي صلحت هذيك انسخ اف دي اكس هي خطرها اي 1 sur f الديريفي نتاعها هي moins f prime sur f carré sur f carré هانا كاتبينها هنا ونسيناها الكاري مي لي ليميت مع العلم انه في الاكزرسيس طلب مني d'étudier les variations ما طلبش de dresser le tableau de variation n'est-ce pas قال étudier les variations de f et construire sa courbe مادام قال لي construire donc on est obligé de calculer les limites ما عندناش حل اخر وكان قال étudier les variations وتعدى ما طلبش حتى شيء مانيش مجبر اني نخدم les limites limite au voisinage de moins l'infini de f on va appliquer الكالكول نتاعنا على الفونكسيون هذه lorsque x tend vers moins l'infini اللي هي ce terme là ça tend vers quoi يا شباب au voisinage de moins l'infini بلس c'est l'infini plus plus l'infini l'infini et l'exponentielle au voisinage de plus l'infini ça tend vers quoi بلس plus انفيني l'infini c'est plus l'infini donc نجي للتابلو نتاعي نحط هنا plus l'infini نحط avec une deuxième couleur plus l'infini هذه l'image de 3 demi يكفي انكم عوضوا لي انتم قولوا لي قداش باش نشوف تو limite au voisinage de plus l'infini bien sûr au voisinage de plus l'infini باش نستعملوا الفونكسيون الاخرى x moins 1 moins 1 sur ln de x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini plus l'infini هذه عندي هذه elle tend vers quoi lorsque x tend vers plus l'infini moins 2 c'est plus l'infini ln en plus l'infini c'est plus بلس l'infini انفيني 1 sur plus l'infini قداش زيرو زيرو et 0 شقعد لي finalement هذا ça tend vers plus l'infini moins 0 بلس انفيني c'est plus l'infini نرجعوا نحطوا le plus l'infini هنا مازالوا لي deux limites في 3 la limite en 3 moins de f la fonction fait 3 هي نفسها هذه x moins 1 sur ln de x moins 2 en 3 mois. Si je remplace bien sûr هذه par 3 مش يعطيني ln de 1 اللي هي c'est 0 ça va tendre vers 0 باهي خاطر 3 moins 2 c'est 1 و ln في ال 1 هي 0 1 sur 0 c'est l'infini اما يلزمني نطلعوا 0 plus ولا 0 moins tableau de signes tableau de سيني كيفاش ترى زيرو ما سيني متاع شكون 3 3 انت مشكلتك فين في ال ln اكس موان 2 ماما في الاكس موان ln 2 فين سنول يا جماعه مش في الان اي مش قلنا عليها هنا بوزيتيف نيجاتيف هنا نيجاتيف انا كي استعملت 3 موا 3 موا معناها فالور اصغر من 3 بشويه باش نطرح منها 2 باش نلقى 1 موا ولا 1 بلس 1 موان 1 موا في ال 1 موا الالان نيجاتيف ولا بوزيتيف نيجاتيف ماذا بي نيجاتيف ça sera 0 moins 1 sur 0 moins ça va tendre vers quoi موان انفيني moins l'infini avec ce signe moins شي يولي بلس انفيني plus l'infini وزيدو 2 بلس انفيني
ça sera plus l'infini. باهي. Et je fais la même chose avec 3 plus. En fait من غير ما نقعد نضيع في وقتي هي نفسها مش تعطينا. الفرق الوحيد انه مش يولي عندي في ال 1 plus j'aurai un signe positif هنا 0 plus 1 sur 0 plus c'est plus l'infini avec ce signe moins مش يولي moins moins l'infini. et clair et net في التابلو نتاعي que خدمتي مشات صحيحة. هذا plus l'infini وهذه c'est moins l'infini. قاعدة juste la valeur de 3 demi. ما جاتش valeur entière monsieur هيك، جات بالفيرغول. نخلوها. قداش لقيتها؟ بالفيرغول مسيو. ميسالش خاطر مادام قال كونستروير يلزمنا نحطوها الفالور. قداش لقيتها؟ 0,77. باهي ابوبري بعدها فما 8. مش مشكل 0.8 ابوبري. كونستركسيون احنا مش نعملوا لالور مش لازم بالضبط. باهي تو كي نغزر للتابلو دو فارياسيون هذا يلزمني نعرف كيفاش نصور الكورب نتاعي. واهم حاجه انكم تعرفوا تقراوا لي فارياسيون. في المول انفيني عندي بلس انفيني. كيس كون ا كوم برونش انفيني هنا يا جماعه؟ دو ديريكسيون او جي. وي سي اون حبيت تقول برونش بارابوليك ولا سمتوت ولا شنو هي؟ برونش بارابوليك نورمالمون. كيفاش طلعت هسي همي؟ نعملو مادام جاتنا بلس انفيني نعملو اف دو اكس سور اكس. يعطيك الصحة. هاو الكلام الصواب. عملت انتي؟ لا حكمت عليها مباشرة معناها. يلا شنقا. نجم تكون كلامك صحيح اما رد بالك ما تمشيش ديريكتومون مش خاطر تلقى بلس انفيني من برونش بارابوليك. يلزمك تو باس الاف دو اكس سور اكس. هنا في البلس انفيني je dois faire la même chose limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini. في 3 demi عطاتني 0,8 هذه ça représente quoi يا سيهان؟ ايماج هذيك. يعطيك صحة. tant que c'est un point et son image مش يكون فميك عندي un minimum هنا. وي la courbe elle va atteindre un minimum فم اللي هو 0,8. في الدو اش عندنا يا سيهان؟ في الدو عندنا tangente verticale. 2 demi tangentes très bien. يلزمني نصورهم هكا لي 2 demi tangentes نتاعنا. وهنا en 3 deux asymptotes. et une seule. asymptote verticale. عندنا une asymptote verticale l'équation x égale à 3. x égale à 3. باش نطلعوا من على يسارها باش نتحكوا عليها على اليسار وعلى اليمين. واضح ولا؟ دونك الخدمه نتاعنا الكل اللي تو مش تمشي فين؟ في المول انفيني وفي البلس انفيني. يلزمنا on fait toute une étude des branches infinies. باهي infini au voisinage de moins l'infini de plus l'infini. Fait le moins l'infini, je dois calculer la limite de f de x sur x. Elle est la limite de exponentielle x carré moins 3x plus 2 le tout sur x lorsque x tend vers moins l'infini. هاي عندكم هذه. Plus l'infini sur moins l'infini. Forme indéterminée. صحيح ما شاء الله عليك. انا قلت لك ديما لي برونش انفيني ولا ديما يعطيوك اون فورم انديتيرميني خاطر اللي باش تلوج عباره البونط هذيك باش تلوجها. مسيو وي هي ليميت يوزوال يعني تلقاه 0. ليميت عاود ما يوزوال. فهمتش. يوزوال Non monsieur. كيفاش ليميت يوزوال هذيك؟ كيما اكسبونونسيال اكس سور اكس. يعطيك الصحة. أما ذيك إكسبونسيال إكس سور إكس وإلا إكسبونسيال إكس على بويسونس حاجة سور إكس وإلا إكسبونسيال إكس سور إكس على بويسونس حاجة وإلا إكسبونسيال إكس هي على بويسونس حاجة سور إكس على بويسونس حاجة. هذوما الكل عندنا دي ليميت يوزوال يتسموا وكلهم يعطيونا بلس في البلس لانفيني بلس لانفيني يعطيونا. اما في المول انفيني عندنا اكس اكسبونسيال اكس. رد بالك
limite usuelle. مضروبين Monsieur, j'ai 1 sur x exponentielle moins x au carré plus 3x moins 2. باهي معناها باهي سي بيان مشيت معاك هاني 1 sur x و exponentielle x carré moins 3x plus 2 وي وبعد زيرو فوا الاكسبوننسيال نحولها لوطا مساوي باش تجينا x اكسبوننسيال كيفاش تحولها اللوطة؟ معناها زاد سيني موا وتهبط كلها لوطا. نزيدوها سينما ونهبطوها اللوطة. على كيفنا. باهي فاز. اي خاطر ياما. اكسبوننسيال x هي 1 سير اكسبوننسيال موان x. رد بالك اسمعني يا بنتي. exponentielle moins x هي 1 sur exponentielle x. مش moins exponentielle x تساوي 1 sur exponentielle x. تعرف كلام كذا ايش معناه يا رحمة؟ نعم. moins 5 يساوي 1 sur 5. لا ما قصدتش هكاك مساوي. اي سي لا ميم شوز. هي الاكسبونسيال مش تعطينا ان ريال بوزيتيف هاك ولا؟ اسكان ريال قدامه موا اسكان ريال نيجاتيف ينجم يكون يساوي عدد بوزيتيف. مساوي مش موان اكسبوننسيال موان اكس او كاري. هذا اللي قلت لك هذا صحيح، اما كيفاش مش تزيد هالموا؟ هذا تو صحيح اللي تحكي فيه، اما كيفاش هنا قلت لي نزيد موا، كيفاش مش تزيد هالموا وتهبط الاكسبوننسيال؟ مسيو وي ما نحن بكري الاكس كاري موان 3 اكس بلس 2 حولناها البرودوي ولا؟ حولناه صحيح. اي نحولها المرة هذه معناها نتصور تخرج لنا الريزولتا. اما المرة اللي فاتت قلنا حتى من غير ما نحولوها بشونجمون دو فاريابل تطلع. اي خموا بالطريقة شو هذه. ما لازمش نضربوا في الاكس. لا ثم شو ولادي ركزوا مليح قبل لا تبداو تخموا في شوف اللي في وسط الاكسبوننسيال هذايا سو تيرم لا il tend vers quoi lorsque x tend vers moins l'infini il va tendre vers quoi هذايا بلس لانفيني. بلس لانفيني. نرجع الراجع اللي عندي الكل في البلس لانفيني. شكون هما اللي في البلس لانفيني؟ عندي اكسبونسيال x en plus l'infini c'est plus l'infini ce qui est sûr ماهيش هذه اللي باش نستحق لها. اما عندي حاجه اخرى تقول لي اكسبونسيال x sur x en plus l'infini c'est égal à quoi بلس انفيني plus l'infini aussi. باهي ولا؟ دونك نحاولوا نستغلوا هذه الليميت يوزوال نتاعنا هذه. كيفاش باش نستغلوها؟ انا عندي ان تيرم كيف ما هكايا الكل il va tendre vers plus l'infini lorsque petit x tend vers moins l'infini. صحيح ولا؟ شو اللعبة محلاها تولي؟ c'est la limite de exponentielle x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 3x plus 2 fois x carré moins 3x plus 2 sur x. شنو رايكم؟ اش قال الراجل؟ شنو انا معاكم؟ موافقيني ولا لا؟ قسمت وضربت في نفس الحاجة. تغيرت شي حاجة هنا؟ J'ai rien changé, juste j'ai divisé par un réel وضربت فيه. اللي نعرفوا non nul au voisinage de moins l'infini bien sûr. فاهمين ولا؟ وي. شو ولا عندي يا جماعة؟ ولات عندي هالفاريابل الحلوفة ذي هي نفسها هذه. معناها رجعنا بالضبط للليميت au voisinage de plus l'infini de exponentielle x sur x. خاطر نعرفوا هذا قلنا il tend vers plus l'infini. يعني باش نكتبوا quand même c'est la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de exponentielle. هاني باش نكتبها لكم بفك اللون هذاك sur grand x اللي هي كعبة grand x. mais sur شكون يا جماعة؟ هذه هي اللي عملنا عليها في خدمتنا. fois la limite lorsque petit x tend vers moins l'infini de x carré sur x. Vous êtes d'accord ou là? Oui. موافقين يا شباب الكل ولا؟ اي.
باهي هنا خديت راني باش ما تقعدوش تتسائلوا لو مونوم لو بلو او دوغري بويسكو نخدم في الموا لانفيني في الانفيني اي صحيح تو تهنيت على هذه ça va tendre vers plus l'infini بهالقاعدة اللي عندنا هنا وهذه ايش باش تعطيني يا جماعة؟ moins l'infini. C'est la limite de x au voisinage de moins l'infini. Elle va tendre vers moins l'infini. Le produit de plus l'infini par moins l'infini, je peux dire, Moins l'infini. c'est bien moins l'infini. Quelle est l'interprétation اللي عندنا هنا؟ شنو هي البرونش انفيني اللي عندنا؟ هاي هي تو يا سهام اللي Direction OG. بالضبط. عشان بديت طلعت دقازة لله. C'est de f admis au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction OJ. أمورك واضحة. نعملوا مشروع بعد الباك إن شاء الله. باهي لا. البرانش infini au voisinage de plus l'infini. Limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini. C'est x moins 1 moins 1 sur ln de x moins 2 mais الكل باش نقسمهم على الاكس دونك باش نهبط اللعب هذا الكل هنا باش ما نعاودش نكتب الشيء هذاك الكل سور اكس. يلا vous allez me dire كيفاش باش نخرجوا من هذه. C'est la limite Plus l'infini de 1. x sur x قداش 1 Moins moins 1 sur x. 1 très bien moins ln 1 x sur ln de x moins 2 au voisinage bien sûr de plus l'infini. تو نشوف روحي اش عندي هذه elle va tendre vers 0. L'expression هذه plus l'infini fois plus l'infini. C'est plus plus l'infini. l'infini. Donc 1 sur plus l'infini قداش 0. 0 bien sûr. Et اش قعد لنا finalement 1. نواصل ولا ما نواصلش؟ نواصل وي. باهي نواصلوا اما انا في بالي بيكم فقتوا بالفازة علاش قلت لكم نواصلوا. فما ثنية اقصر بياسر وخاصة مي لازمها تقولنا عليها. يا مي تحبوا نشوفوا وي مسا. اش عندنا في voisinage de plus l'infini ولا fonction شفتها كيفنية كي عملنا ليميت دو اف دو اكس سور اكس لقينا 1. كناش نستغناو على هالجوجمة هذه والجوجمة اللي بعدها خاطر تو نورمالمون يلزمني نعمل ليميت دو اف دو اكس موان 1 فوا اكس voisinage de plus l'infini. اللي هي مش تعطيني لا ليميت باش تنحى الاكس باش يقعد لنا موان 1 moins 1 sur ln de x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. وهذه مش تعطينا صفر وهذه مش تعطينا finalement الموان 1. شنو اللي نقول في الكا هذا؟ دلتا d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique AC de f au voisinage de plus l'infini. Mais بالنسبة للتلميذ الذكي يا جماعة والفايق الحرب اللي تحلت هنا بدو ليميت كان يستغنى عليهم بضربة برك. كيفاش؟ لا فونكسيون متاعي يا شباب في البارتي الثانية هي فونكسيون affine moins une fonction qui dépend de ln. باهي فونكسيون affine à x plus b. نجي ديريكتومون نشوف كي نحي هاك الفونكسيون affine هذيك l'expression اللي قعدت لي plus l'infini elle va tendre vers quoi ln de plus l'infini هي قداش plus l'infini 1 sur plus l'infini ça va tendre vers 0. donc نجي نقول له en remarque voilà on a la limite de f de x moins هاك الفونكسيون affine هذيك x moins 1 تساوي
au voisinage de plus l'infini, limite de moins 1 sur ln de x moins 2. اللي هي c'est 0. Donc هذيك ما تنجم تكون كان asymptote. Donc نقول له عندي asymptote. شو ما يعني فهمتيش خاطر بالكدا. تكون ou bien. فهمتاش بالكدا. نفسر لك. كي يبدا عطينا une fonction f de x c'est égal à x plus b في le cas général plus une fonction أخرى g de x. يجي يقول لك au voisinage de l'infini شنو هي البرونش انفيني اللي عندك؟ شوف الجي هذه في سيرة الانفيني elle tend vers quoi؟ إذا لقيتها elle tend vers 0 راك هذه اسيمتوت عندك في سيرة بلوس لانفيني. علاش؟ بلوس ولا مو لانفيني تو ديبون انت فين تخدم. علاش؟ خاطر شنو هي اسيمتوت يا آية؟ هي دروات اللي الكورب مش تقرب لها لو ماكسيموم فك الفوازيناج هذاك. كي تقرب لها لو ماكسيموم يولي الفرق ما بيناتهم قداش؟ لا ديفيرونس ما بيناتهم قداش؟ زيرو. سي بريسك زيرو. واضح؟ دونك ولينا هنا نقولوا لاحظنا انه كي عملت ليميت دو اف دو اكس موان لا دروات نتاعي افين ا اكس بلس بي لقيتها اللي هي جي دو اكس كي طون فير زيرو. يعني الا اكس بلس بي بالنسبه للفونكسيون شبيها هي لاسيمتوت داك الفوازيناج اللي تخدم فيه. وضحت الفكره ولا؟ أي نفس البرانسيب نتاع لاسامبتوت أوبليك. بالضبط. هي ديجا كي يعطيها لك لاسيمتوت اوبليك انت هذاك اش تعمل هاك ولا؟ هنا ما عطاهناش مي عطانا ليكسبرسيون دو لا فونكسيون واضحه سو فورم دون فونكسيون افين بلس حاجه اخرى كي طون فير زيرو. تستغل هاك لوبسيون هذيك اللي عندنا. شو معناها تنجم تعمل وحدك. سولمون وقت اللي تكون فونكسيون افين ا اكس بلس بي. شو معناها تنجم تعمل قبل ما غير ما يطلب عليك معناها f دو x ما اكس بلس بي هكاكا. هو احنا تو ما طلبش منا حتى شيء جوست طلب لا كونستركسيون. فهمت؟ كي يطلب منك الكونستركسيون يلزمك تتعدى للبرونش انفيني. اي لي برونش انفيني هما تو سكي اسيمتوت وبرونش بارابوليك والجو هذاك الكل. دونك كي تلقى حاجه مسهل عليك ما تلوش تصعب على روحك، اجري ديريكتومون استغلها. وبيان سور نوتك تاخذها كامله، بل بالعكس تربح وقت نتاعك الكالكول الماست. باهي او طونك عملنا لي برونش انفيني جوست ناقصنا كان لا كونستركسيون دو لا كورب نتاعنا. بور كونستروير اون كورب يا شباب اهم حاجه يلزمنا التابلو دو يكون قدامنا. جوست جو في لو كولي. Mais coller. Alors on va essayer de construire la courbe. قلنا في الvoisinage de moins l'infini عندي une branche parabolique direction OJ. هذه عندي un point qui est minimum. Donc la valeur minimale هي 0,8. نبدأ ناخذ هذيك الفالور هذيك 3 demi. 3 demi هو 1,5 عطانا 0,8 à peu près. هنا عندي une tangente horizontale. ريتو là où la dérivée s'annule عندي une tangente horizontale. عندنا تو في البوان 2 عندي 2 demi tangentes. واحدة فيهم verticale je vais la construire dirigée vers le haut قلنا، والثانية عندها une pente قداش لقيناها قبيل يا جماعة؟ -1 -1. تتفكروه الكلام هذا؟ وي رجعكم ليه مثالش. هاي سي -1 à gauche. دونك كيفاش باش نصوروها هنا؟ نمشي -1 ونطلع -1 tout simplement. أو -2 -2 -3 -3. هذه لا demi
tangente à gauche. باهي في البوان 2. لا انا مشيت موان 1 قعدت باه التشبيه ما عطاتنيش حاجه مقابله. وي سي جوست موان 1 دونك باش نهبطوا اللوطه العكس. هذه في البوان 2. مي لو بوان 2 سون ايماج هو شكونو؟ سي 1. دونك لا باش نخرجوا منها ماهيش هادي. سي بون تو امورنا غارانتي. بس ما فهمتش هاك باش تفهم. هذيك اللي احنا ليماج دو 2 قداش؟ واش خطيناها قبيلي 1 في البوان 2 1 في البوان 2 1 هي اللي عندي فيها لي دو دومي طونجونت، واحده فيرتيكال والاخرى موان 1 مشيت موان 1 وهبطت بموان 1. واضح ولا لا؟ اي اي اغوش. تو في 3 عندي اون اسيمبتوت فيرتيكال قلنا نمشي لل 3 et je trace l'asymptote نتاعي. l'asymptote verticale باش نحط عليها x égale à 3 هذه. et finalement au voisinage de plus l'infini اش عندنا؟ عندنا une asymptote oblique d'équation y égale x moins 1 لقيناها. donc هذه pour la construire يا اما ناخذ un seul point ونسطر البونت ولا ناخذ 2 points. l'image كي نعوض الاكس x والاي الاكس كي نعوضه بالصفر اش باش يعطينا y سي موان 1. كي نعوض الاكس بالدو باغ اكزومبل اش باش يعطينا 1. دونك 0 موان 1 هذا الاولاني والاخر 2 1 et je vais tracer cette droite. فين حاجتي بها الدروات يا جماعه؟ البلوس لانفيني نيس با؟ مش لازم نصورها من هنا، نبدا جوست في بارتي اللي حاجتي بها هكا، ولا تحبوا تصوروها كامله تنجموا تصوروها كامله. ليسونسيال احنا عشنا بها كان في شيرة بلوس لانفيني. فهمتوني ولا؟ او تجيو لهنا هاني باش نبدل لكم الكولور باش تبدا واضحه. هذه توت لا دروات، هذه الاسيمبتوت نتاعي كلي. اي صايي تو il suffit de نتبعوا لي فارياسيون نتاعنا وكاو وصلنا اللي حشنا به. je commence par البوا الثانية باش نهبط له من البرونش بارابوليك هاك ولا باش نهبط البوان، وبعد باش نعمل من البوان مينيمال باش نطلع لهالبوان هذايا اللي عندي فيه اون دومي طونجونت هكا والاخرى فيرتيكال. هذه لا دومي طونجونت. تو هنا هذا يمشي يعمل هكا اسكو مشي il va couper l'axe des abscisses والا لا؟ ريت في البوان هذايا عندي اون برونش بارابوليك اسكو مش تتعدى من لاكس دي زابسيس والا لا؟ يلزمها تتعدى من لاكس دي زابسيس خاطر سينون تولي عندنا اسيمبتوت فميك فيرتيكال واحنا ما عندناش اسيمبتوت فيرتيكال. كيفاش نجم نطلع لا فالور كي فا باسي معناها لا كورب فا كوبي لاكس دي زابسيس في كل بوان؟ شكون يفكرني لاكس دي زابسيس إلي ديكواسيون شنو يا جماعه؟ اكس بوسكو فيرتيكال اكس ايكال 0 يعني يكفي اني فك الاكسبونونسيال اكس كاري موان 3 اكس 2 نعوض الاكس بصفر باش تعطينا اكسبونسيال 2. دونك لا فالور دو اكسبونسيال 2 بالكالكولاتريس نجموا نطلعوها. قولوا لي قداش؟ يظهر لي 7,3 oui. Donc en fait la courbe نتاعنا 1 2 3 4 5 6 7 باش تقص l'axe الفوق هنا 7 وتطلع هنا تعمل ان بوان اللي هو مينيموم قلنا 0.8 المينيموم في 3 دومي. وبعد مش تمشي مع هاد الطونجونت دومي طونجونت هذه مماس هيك مشينا مسيناها. et بعد طلعنا مع دومي طونجونت فيرتيكال ومشينا لاسيمبتوت فيرتيكال اكس ايكال 3.
بعد باش نطلعوا من هنا من x égale 3 ومش نمشيو للسمتات الفوقانية. هذه هي notre courbe C de f. باهي. طب منا بعد جوست باش نقراو خاطر كمان الوقت نعرف قرب الواحد. قالنا montrer que f réalise une bijection 2 sur un intervalle que l'on précisera في l'intervalle 3 demi 2. vite fait نجاوبوا même oralement. في 3 demi 2 يا جماعة هنا في l'intervalle هذا la fonction اش بيها؟ Elle est continue strictement croissante. Donc elle réalise une bijection de 3 demi 2 sur شنو à l'intervalle 0,8 0,8 1. Ben, expliciter g-1 de x pour dans l'intervalle i. Juste نختموا بهذه. Expliciter g-1. Donc هنا يا جماعة pour expliciter la fonction نجي نقولوا عندي x égale f de y أو حطوا y égale f de x كيف ما تحبوا. Donc tel que le y dans l'intervalle de départ اللي هو 3 demi 2. Cela va nous ramener à dire que le y égale f-1 de x, quel que soit x في l'intervalle antécédent, اللي هو 0,8 1. Donc من هنا باش نخرجوا من le fait que x égale f de y هي exponentielle y carré moins 3y plus 2. ويلزمني نلقى x يلزمني نلقى y en fonction de x. تتبدل كيفاش؟ Je passe ln, très bien. ln de x égale ln de exponentielle اللي نحيو بعضها تقعد لنا y carré moins 3y plus 2. وبعد qu'est-ce que je dois faire؟ أنا نلوج في شنو يا جماعة؟ في الإكغيك en fonction نلوج في الإي. دونك نهز ln de x هنا تولي عندي y carré moins 3y plus 2 moins ln de x égale à 0. C'est bien une fonction, une équation de second degré telle que le a هي 1 le b هي moins 3 و c هي هذه بكل. Donc je dois passer les discriminants delta égale تفكروها b carré moins 4ac تفكروهاش؟ Oui. Ça donne moins 3 au carré اللي هي 9 moins 4 fois 1 fois 2 moins ln de x. باش يعطينا هذه 9 moins 8 ça fait 1 moins تعطينا plus ln de Plus x. 4 monsieur. 4 ln de x صحيح 4 ln de x. Or le x فين موجود؟ في 0,8 1. باهي. Oui. Donc le x entre 0,8 ln négatif. صحيت ln négatif. Donc ln de x entre شكون وشكون؟ ln de 0,8 ou ln de 1 قداش؟ 0. Si je multiplie par 4 4 باش يطلع نيجاتيف. باش نزيد بلس 1 يا جماعة. كي نزيد بلس 1 لهذه احسبوا لي 4 ln de 0,8. monsieur حسبتها بالبلس 1 جي 0. صحيت 1 plus 4 ln de 0,8 c'est égal à peu près قداش 0,6. Mais c'est un réel positif. Donc de là, je peux conclure que 1 plus 4 ln de x ولات متأكد منها بوزيتيف. خاطر إذا هذه طلعت بوزيتيف كي زدنا البلس 1 راهي مام حتى هذه كي نزيدوها بلس 1 مش تطلع بوزيتيف. واضح ولا؟ ماذا بي بوزيتيف راهي عندها مش نحط هنا كار هكا عندها دو سوليوشن. لو y prime c'est égal moins b moins racine de delta. Moins b ايش معناها 3 moins racine de 1 plus 4 ln de x sur 2a sur 2. Ou le y seconde هي 3 plus la racine de 1 plus 4 ln de x sur 2. واحدة فيها الزويز هذم هي الفونكسيون f-1 de x اللي نلوجوا عليها. مي لاكل؟ أصبرك ما ينجموش يكونوا زوز راه. لازم تكون واحدة برك. لا جريج بري. علاش؟
خطرها نيجاتيف الألم دو إكس. ln de x négatif. أي مش بيناها أول مرة هذيك، وبعد تلك أنا خرجت بوزيتيف. هاي أي معناها لو لا 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 مش هذا صحيح. شوف هذه الأولانية هي 3 دمي موان حاجة بوزيتيف، واحنا اليكريك وين موجودة؟ زيرو لا الجريك هو لا ديمي لازم تكون أكبر من 3 دمي، هذه أصغر سيرمون من 3 دمي. أي فهمت؟ يعني لا فونكسيون اللي نلوج عليها هي هذه. Et de là, je peux dire que g-1 ou f-1, f-1 de x هي 3 plus 1 plus 4 ln de x sur 2 وصلنا للفونكسيون تاعنا. ميرسي، ربي يتقبل، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. عايشك مسيو، شهية طيبة مسيو. السلام عليكم، لكم بالله مثل. السلام عليكم ورحمة الله. وي هتنجم تبعت لي السيرية. بيان سور. شويش نسألك زادة، تنجم تفسر لي فيسا الكستيون اللي قبل اللي قبل اللي عملناه فيسا هذاك قبل هذا بشوي. montrer que la fonction est bijective. أي Oui, la fonction في l'intervalle هذا 3 demi 2. Elle est continue strictement croissante, هكولا. Donc elle réalise une bijection de l'intervalle هذا sur l'intervalle هذا. واضحة؟ واضح. تقول له f est continue sur 3 demi 2, elle est strictement croissante, donc elle réalise une bijection de 3 demi 2 sur 0,8 1. مش كيف عرفتها بالاكسبوننسيال؟ كيف نعرفها الكود اللي طلعناه بالاكسبوننسيال؟ علاش مشينا للاكسبونسيال مش الالان باش طلعناه؟ خاطر البارتي الاولى هذه كل اللي في الانترفال هي تابعه الفونكسيون اكسبوننسيال، ومن 2 بلس لانفيني ولينا مشينا لك الالان. أو هي بوزيتيف يلزمها معناها أكبر من. لا عليك في بوزيتيف. lorsque x في الانترفال موان لانفيني 2 الفونكسيون نتاعنا هي هذه. فهمتني؟ احنا حاجنا بهذيك باش نعملوا بالضبط بيجيكسيون حكاها على الفونكسيون هذيك، ما حكاش على الفونكسيون الان. واضحه؟ ربي يتقبل. السلام عليكم ورحمه الله. سلام.